ہن میں مختصر خطاب واسطے دعوت دینا مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد ہاشم رحیم صاحب حافظہ اللہ خطیب اعظم کاموں کی تشریف لے آن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ اگر اسلام سمندر ہے تو کنارے ہیں صحابہ، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق امام الانبیاء امام الحرمین سید المرسلین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی صاحبو اور عزیز ساتھیو، تسی احباب سٹیج تے دیکھ رہے ہو کہ ساڈی جماعت دی پہچان، ساڈی جماعت دا سرمایہ فضیلت و شیخ پروفیسر علامہ ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت پروفیسر صاحب نو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے اور فاضل نوجوان خطیب پاکستان مقرر دی شان اور ساڑھے مسلک دی بلبل قاری القرآن قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی آج الحمدللہ اس مرکز الخیر اہل حدیث دی اندر پہلی کانفرنس الحمدللہ منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کانفرنس نو ساڑھے ساری آواز سے اللہ نجات دا ذریعہ بنائے اور انشاءاللہ العزیز اللہ دی توفیق دے نال ہر سال انشاءاللہ 9 محرم الحرام نو اس پیارے اور مقدس عنوان تے انشاءاللہ کانفرنس ہویا کرے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ و اہل بیت دی عنوان تے یہ بڑا ہی پیارا عنوان ہے۔ آئیے ذرا میں چند منٹ انشاءاللہ تو صحباب دے پیش خدمت عظمت صحابہ دے حوالے نال چند گزارشات تو صحباب دی خدمت دی اندر پیش کرنا چاہنا۔ کون صحابہ جنہ دیاں قربانیاں دی وجہ تو مینو تو انو ایمان ملیا، کون صحابہ جنہ دیا قربانیاں دی وجہ تو اطاعت رسول ملی، محبت رسول ملی، کون نبی دے یا نثار، کون نبی دے وفادار جنہ دا اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن مجید دی اندر ایک مقام تے نہیں، 2 مقام تے نہیں، 3 مقام تے نہیں، 4 مقام تے نہیں، ارے 10 مقام تے نہیں، 50 مقام تے نہیں،
100 مقام تے نہیں، 200 مقام تے نہیں، 300 مقام تے نہیں، 400 مقام تے نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے ناقص دے علم دے مطابق اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب دے یاراں دا تذکرہ اپنے قرآن مجید دی اندر 750 مقامات تے کیتا ہے۔ کیتی انہاں دی صداقت دا چرچا، کیتی انہاں دی امانت دا چرچا، کیتی انہاں دی دیانت دا چرچا۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھو، کیتے رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، کیتے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کیتی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک هم الفائزون، کیتی اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک حزب اللہ، اور کیتے رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آج ذرا میرے پیارے بھائیوں، کون صحابہ نبی علیہ السلام نے اس طرح عظمت، شان، مقام، مرتبہ بیان فرمایا کہ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ نو برا نہ کیا جے، اور کتے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ دے بارے اللہ ذوالجلال دے کولوں ڈرتے رہنا۔ کون صحابہ؟ کتے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک صحابی ایک مٹھ جون دی اللہ دے رستی اندر خرچ کر دے، بعد اندروں آن والا احد پہاڑ جنہ بھی سونا خرچ کر دے، تو میرے ایک صحابی دی اس جون دی مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ آج ذرا میرے پیارے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے انہاں صحابہ دے ایمانہ نو میری اور تواڈے واسطے معیار بنا دیتا ہے۔ آئیے ذرا چند منٹ انشاءاللہ تواڈے سامنے انشاءاللہ بات رکھنا چاہتا، کون نبی دے یا نثار نے، کون نبی دے وفادار نے۔ آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اگر تواڈا ایمان میرے صحابہ جیسا ہوئے گا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا محبوبہ اعلان فرما دیو اگر تواڈا ایمان غور کرنا صحابہ جیسا ہوئے گا تے سمجھو تسی ہدایت یافتہ جے۔ اگر تواڈا ایمان سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ہے سمجھو تسی ہدایت والے ہو۔ اگر تواڈا ایمان عمر جیسا ہے سمجھو تسی ہدایت والے ہو۔ اگر تواڈا ایمان سیدنا عثمان جیسا ہے سمجھو تسی ہدایت یافتہ جے۔ آج یہ ذرا غور کرتے جانا ہے اگر تواڈا ایمان حضرت علی المرتضیٰ جیسا ہے سمجھو تسی ہدایت یافتہ جے۔ آج یہ ذرا میرے ویروں میں گل مقدی مقام ہے اگر تواڈا ایمان 1,44,000 صحابہ جیسا ہے سمجھو تسی ہدایت یافتہ جے۔ آئیے ذرا میرے ویرو ہن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان کیسا ایمان ہے، آؤ ذرا ایک روایت سناوائے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے تے ابو جہل
नाल मुलाकात हो जाती है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक सफर दा तज़करा इस बेईमान नाल कीता है ते नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अबू जाहल अल्लाह जुल जलाल ने मैनू मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक अल्लाह जुल जलाल ने सैर करवाई है। फिर इथे बस नहीं मस्जिद अक्सा तो लैके सिदरतुल मुंतहा तक गए अल्लाह जुल जलाल ने सैर करवाई है ते सैर भी रात दे कुछ हिस्से अंदर करवाई है। आंदा ये बात समझ अंदर नहीं आउंदी अकल तस्लीम नहीं कर दी और मरकज अल खैर दी अंदर आन वाले हो अल्लाह जुल जलाल ने पहला मोइज़ा जेड़ा अपने महबूब नू अता फरमाया है ओ कुरान मजीद दी शक्ल दी अंदर है। दूसरा मोइज़ा जेड़ा अल्लाह जुल जलाल ने अता कीता है ये मिराज वाला है। आइए जरा गौर करते जाना आका अलैहिस्सलाम ने एक गल सुनाई है ये आंदा अकल तस्लीम नहीं जे कर दी। कुछ दिन होए न सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल मुलाकात हो जाती है ते अबू जहल बड़ी गल बन के न ते गल सुनांदा है आंदा अबू बकर दस सही कोई बंदा एक वे मैं रातों रात सैर करके आया हूं हालांकि एक महीने दी मुसाफर दा सफर है। आज जरा मेरे भाइयों सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने यार गल नहीं मनन अंदर आउंदी कि एक महीने दा सफर होए ऐ जेड़ा ज़मीनी सफर है एक महीने दा होए ते बंदा कवे मैं रातों रात सैर करके आ गया है ये गल मनन अंदर नहीं आउंदी। आज जरा मेरे वीरों जदों गल सुन लई है अबू जाल ने गल सुना लई है वाह अबू बकर सिद्दीक तेरे ईमान तो कुर्बान जावा तेरी मुहब्बतां तो कुर्बान जावा मेरे वीरों कौन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल जनाब अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैं ताई ऐलान करना चाहता हर चमन चमन हर गली गली हर चमन चमन हर कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली हर नगर नगर हर गली गली सिद्दीक उमर उस्मान अली एक मेरे नबी दा हम सफर सोना ऐशा दा बाबा अबू बकर जेड़ा फिर गया नबी नल गली गली हर चमन चमन हर गली गली सिद्दीक उमर उस्मान अली एक मेरे नबी दा यार प्यारा जेदा नाम सुन के कंबदा सी कुफर सारा सोना उमर बहादुर रब दा वली हर चमन चमन हर कली कली एक शर्मो हया वाला नस्बुल ऐन उस्मान प्यार जुन्नूर किती बैत जिसदी प्यार अली सोना अली बहादुर शेर खुदा सोना अली बहादुर शेर खुदा जिन्नू लकब मिलिए असदुल्लाह सोना हक दा वली नाले शेर जली हर चमन चमन हर कली कली ये जनाबी अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे वीरों हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ने ओए अबू जाहल ते दस
گل سنان والا کون ہے اے گلاں کرن والا کون آمدہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت ابو بکر صدیقی آمدہ نے لَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ کہندہ ابو بکر صدیق آمدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ابو جہل گل سن لے کان کھول کے جے میرا یار آمدہ تے پھر سچی آمدہ ہے ایدہ نا ایمان ہے ایدہ نا ایمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا میرے بھائیو اگر ہدایت والا بننا چاہندے ہو تے پھر تو آنو صحابت ایمان لیاؤنا ہوئے گا اللہ دے کولو دعا ہے اللہ رب العزت مینو اور تو آنو اللہ صحابت جیسا ایمان نصیب فرمائے آمین کہہ دیو میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے انہا ہی ٹائم دیتا ہے میں قاری صاحب دا مشکور ہاں اللہ میرے ویر نو خطیب ذیشان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ انہاں نو صحت ایمان علی لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ انہاں دا اور استقبال بلند کرے اور تو صحباب دا آنا اللہ اپنی بارگاہ دی اندر مقبول و منظور فرمائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ احسان خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد ہاشم رحیم صاحب خطیب اعظم کاموں کی بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل عمر زندگی جوانی دن در برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے تمام احباب ساڑھے واسطے مہمان خصوصی نے ساریاں دا ذکر کرنا مشکل ہے میں تمام اپنے دوستاں واسطے جتھوں جتھوں بھی تشریف لے کے آئے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تواڈے رزق مال جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے اللہ رب العالمین قدم قدم تواڈا خیر والا برکت والا فرمائے مرکی جمعیت اہل حدیث حلقہ امام ابن قیم اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ امام ابن قیم دے ذمہ داران علماء کرام تشریف لے کے آئے اللہ سب دا آنا مبارک بنائے تو اس زیارت فرما رہے ہو خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے انشاءاللہ چند منٹاں بعد حضرت قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا